ओम श्री गुरुदेवाय नमः। आज्ञा हे मोर प्रिय समस्त सुधीवृंद को कोटि कोटि प्रणाम। आज आज्ञा गोटे सुंदर विषय वस्तु देखा। अच्युत पचारुंट निराकार को, प्रभु मत तो ब्रह्मर समस्त विचार कहले, आपण आ गोटे कथा कहतु। त्रिवेणी झरर विचार अटई केमंत प्रकार। त्रिवेणी झर जो त्रिवेणी झरुची तार विचार कौन केमती आज्ञा मत टे बुझंतु। केमते क्यों स्थान बहे, क्यों स्थान स्थिर रहे, आमको या कह फई जेमते संशय न रही। तेणु हे प्रभु मत त्रिवेणी झर विषय टिके भल कि बुझाई कहतु। शुण हे वरद नंदन त्रिवेणी उत्पन्न विधान। त्रिवेणी कौन केमी से उत्पन्न होती से विषय कहते। आकाश मध्य गगन लुचिन रही अच्छी जान, ता मध्य विष्णु हृद भ्रम नामटी अटई प्रसिद्ध। किंतु जो विष्णु हृद बोली कहते सी जे आकाश मध्य से अच्छी सी ताको शरीर बसौती सहस्टा को आज्ञा। ये सब ज्ञान घर बाणी से आउ कौन कहते आम से विषय शुणिकी टे बुझा। हिरण्यगर्भ जो काले सृष्टि सुझिला प्रथम चतुर्दश भुवन आदि निरविहीन नुहे सुधी। तेणु जितेबाला भगवान सृष्टि सर्जना कले सेतबले आउ नीर नथिला। से नीर कौटू आसिला कौन कला से विषय आम सम्यक आलोचना करिबा। चतुर्दश भुवन आदि निरविहीन नुहे सिद्धि। विष्णु को निकट चलिला एसन वार्ता कहला, शुणिन देव धनार्दन दंडके होइले मोहन। तहु चित्तरे विचारिले बाम पादु गारे काटिले। तेणु ये बड़ गुरुज्ञान कथा से रखिले। जिते ब्रह्मदेव को कहले सृष्टि सर्जना करने, ब्रह्मा सर्जना कर सारा देखिले जल नहीं, जल विहीन हो गला। ये आज्ञा आम सब कथा को बुझा पड़ो। यार तत्व कौन कौन रही। तेणु ब्रह्मा जाकि पुणी विष्णु को कहले प्रभु जल विहुने सब सृष्टि कौन हम। तेणु सी कौन कले ना विष्णु कौन कले पादर गोटे गार काटिले जोटा कि आम गंगा दही आसूची बोली। से विषय ठाकुर से कौन कहते। शुणिन देव धनार्दन दंडेक होइले मोहन। तहु उतारू विचारिले बाम पादु गारेक काटिले। तहु बहे एक धर पड़ा शंकर शिर। तेणु से जो गंगा को आमर लेखकार माने कहते भागीरथी तपस्या करी गंगा को आणला मर्तमंडल को स्वर्गरु। तेणु सी भी सही अवस्था कहते अच्युतानंद कहते निराकार को पचारुंट। निराकार बुझाऊँ से गोटे झर आसिकी शंकर मुंड पर पड़ा। से कहीं पड़ा मुंड पर ना गंगार जो प्रखर स्रोत आसो ताको संभालिया को धरित्री मातार क्षमता नथिला। तेणु से शिव मस्तक पतित है। तेणु तांक शिर जटा तीन से जे तीन गुण घेनी। शिवंकर जो जटा थिला से तीनोटी धार होइकिथिला। से जटा तीन जोगे त्रिवेणी धार सेउटू झरिला। ये आज्ञा है ब्रह्मांडर तत्व। शरीर तत्व से आज्ञा त्रिवेणी धार से खलिला। आउरी भी भल कथा से कहते सी धार मस्तके पड़ते जटा लागिन अबाधभूते तीन धार हो रहा त्रिवेणी नाम बोलाइला। से सेठू त्रिवेणी धार बोली नाम से बोलाइला। से तीन धारू नवधार हो बोला परखर नवद्वार नवनाड़ी ऊपर बसला से माड़ी। ये आज्ञा पुणी शरीर को पलि आसिले। गोटे ब्रह्मांड देखा गोटे पिंडर देखा। ताकू ब्रह्मांड बुझब अरे पिंडरे बुझब। कौन पिंडरे बुझब आज्ञा नवद्वार नवनाड़ी से तीन धार गला माड़ी। से आज्ञा ये गोटे बुझार जिनस अच्छी नवद्वार नवनाड़ी 10टा द्वार अच्छी कि नवद्वार को लेखकार मैंने आसिले नवद्वार पार्टी की गोटे द्वार से करिसंती। नवद्वार नवनाड़ी से तीन धार गला माड़ी। से आज्ञा 9 3 27 आसीगला। ताकू आज्ञा लौटेले सी हम 72।
ତେଣୁ ସେ 72 ଭାଗ ନାଡ଼ି 72 ଭାଗ ଜଳ ଆକୁ ସବୁ ପିଣ୍ଡରେ ଦେଖିବ। ଏସବୁ ବହୁତ ଜ୍ଞାନର କଥା। ଆଉ ସେ ଭଲ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସେଥିନି ଦାରୁ ନଦୀ ନବଦାର ହୋଇ ବୋହିଲା ପରଖର ନବଦୁଆର ନବନାଡ଼ି ଉପରେ ରହିଲା ସେ ମାଡ଼ି। ତଉ 372 ନାଡ଼ିରୁ ବହିଲା ହୋଇଲା ବାହାରି। ବହୁତ ଧାର ବହେ ନଦୀ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ରହିଲା ଆଚ୍ଛାଦି। ଇଳା ମିଳା ସୁଷମନା ତ୍ରିବେଣୀ ନାମ ହୋଇସିନା। ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ ତ୍ରିନଦୀ ଘେନି ଅବସ୍ଥିତି। ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ସାର ଏ 3 ନଦୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର। ସଂସାରରେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ନଦୀ ଅଛି ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ 3ଟି ନଦୀ ହେଉଛି ଶ୍ରେୟସ୍କର। ସିଏ ବି ଏ ଶରୀରରେ 3ଟି ନାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଇଳା ନାଡ଼ି, ଗୋଟେ ପିଙ୍ଗଳା ନାଡ଼ି, ଗୋଟେ ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡ଼ି। ତେଣୁ ସେ ସେଇ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଣ୍ଡ ସେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଭଲ କଥା ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଆସିବ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଇଳା ଅଟଇ ଗଙ୍ଗାଧାର ପିଙ୍ଗଳା ଯମୁନା ନିକର। ସୁଷୁମ୍ନା ବହେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରେ ଧାରତା 124ରେ। ପିଙ୍ଗଳା ପାତାଳରେ ଯାଇ 124 ଧାର ନେହି। ବହଇ ଅତି ପ୍ରବଳରେ ଭୁଜ ଅଚ୍ୟୁତ ହେତୁ ଧାରେ। ଆକୁ ହେତୁ କରିକି ଅଚ୍ୟୁତ ବୁଝୁ ଯେ 100 ଗଙ୍ଗା ବହୁଛି, ଯମୁନା ବହୁଛି, ସରସ୍ୱତୀ ବି ବହୁଛି। ସରସ୍ୱତୀ ଯାଉଛି 124ରେ, କିନ୍ତୁ ଯମୁନା ଯାଉଛି ପାତାଳକୁ 124ରେ। ଏଇଠି ସବୁ ଆଜ୍ଞା ସଂଖ୍ୟାର ଉତ୍ପନ୍ନ ସେ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ପିଙ୍ଗଳା ପାତଳରେ ଯାଇ 124 ଧାର ନେଇ ବହି ଅତି ପ୍ରବଳରେ ଭୁଜ ଅଚ୍ୟୁତ ହେତୁ ଦ୍ୱାରେ। ଏ ରୂପେ 372 ନାଡ଼ିକି ଧର ଯେ ଆବୋରି। 372 ଧରିଲେ ବହୁତ ହେମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ। ଏ 3 ଧାର ଯେତେବେଳେ ଏକତ୍ର ହୁଅନ୍ତି ଯେ କାଳେ ସଂସାର ପ୍ରଳୟ ହୁଅଇ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରନ୍ତି କେହି। ଏଇ ଯେଉଁ ଧାର ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଏକତ୍ର ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆଉ କେହି ସମ୍ଭାଳି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରଳୟ ଆସିଯାଏ। ତାମାନେ ମୃତ୍ୟୁର ସନ୍ନିକଟ ଆସିଗଲେ ଏସବୁ ନିକଟତର ହେଇଯାଏ। 49 ପବନ ବହି ବତାସ ସ୍ୱରୂପ ଧରଇ। ସେକାଳେ ସଂସାର ବିନାଶ ହୁଅଇ ଜାଣିବ ଅବଶ୍ୟ। ଫୁଙ୍କାବନ୍ଧ ବୋଲିଟି ଯାହା ଶରୀର ଶବ୍ଦ ବୋଲି ତାହା। ଶରୀର ସନାଦି ଘେନିନ ଫୁଙ୍କାବନ୍ଧ ବୋଲି ସେ ପ୍ରମାଣ। ସେ ବନ୍ଧ ଅଟେ ଟଳମଳ ଥୟରେ ନୁହଁଇ ନିଶ୍ଚଳ। ଆଜ୍ଞା ସେ ଯେଉଁ ପବନ ଯେତେବେଳେ ଟଳମଳ ହେଇକି ବହିବ ସେତେବେଳେ ଆଉ ସମ୍ଭାଳିବାର କ୍ଷମତା ନଥିବ। କିଏ ସମ୍ଭାଳନ୍ତି, କ'ଣ ସମ୍ଭାଳନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେବି କେମିତି ତାଙ୍କୁ କିଏ ସମ୍ଭାଳି ପାରନ୍ତି। କେତେବେଳେ ପ୍ରଳୟ ଆସେ, ଯେଉଁ ପ୍ରଳୟ ଜଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଏ। ଏ ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ ଆଲୋଚନା ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ କରିବା। କାରଣ ସମୟ ହେଉଛି ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟବାନ, ତାକୁ ଦେଖିବା। ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ କିଛି କିଛି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା। ଏତକ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର।